32 साल प्रातिक पांडे एक इंडियन निजात बशिंदा। अमित जहान 43 ईयर ओल्ड ईरान का सिंगर। कॉन्सर्ट के दौरान उसको दिल का दौरा पड़ता है और वहीं पे उसकी बहुत वाक़या हो जाती है। डॉक्टर ग्रादीन रॉय 39 साल कार्डिक सर्जन जो हॉस्पिटल के अंदर राउंड कर रहा होता है, सविता मेडिकल हॉस्पिटल चेन्नई में, इंडिया में राउंड करते हुए उसको दिल का दौरा पड़ता है और वो गिर जाता है। 32 साल प्रातिक पांडे एक इंडियन निजात बशिंदा जो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में एक माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर, मैट्रिक में 98% मार्क्स, यूनिवर्सिटी का टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट। एक माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर रात के 2:30 बजे उसके कोलीग्स नोट करते हैं कि वो कुर्सी के ऊपर बेसुध बैठा हुआ है और उसकी सर झुका हुआ है। बज़ाहिर लगता है कि वो सो रहा है। उसके कोलीग्स उसको बुलाते हैं, शोर करते हैं, मगर वो नहीं उठता, चूँकि प्रातिक पांडे को कार्डिक अरेस्ट आ चुका था और वो दुनिया से जा चुका था। एक और एग्जांपल, अमित जहान 43 ईयर ओल्ड ईरान का सिंगर। कॉन्सर्ट के दौरान उसको दिल का दौरा पड़ता है और वहीं पे उसकी बहुत वाक़या हो जाती है। डॉक्टर ग्रादीन रॉय 39 साल कार्डिक सर्जन जो हॉस्पिटल के अंदर राउंड कर रहा होता है, सविता मेडिकल हॉस्पिटल चेन्नई में, इंडिया में राउंड करते हुए उसको दिल का दौरा पड़ता है और वो गिर जाता है। उसके कोलीग्स CPR शुरू करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं और उनकी जो मेन शरेयान है वो 100% बंद होती है। यहाँ तक कि तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाने में नाकाम होते हैं और वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। मैंने 3 एग्जांपल दिए आपको, 32 साल, 43 साल और 39 साल। ये वो यंग लोग थे जो अपनी अपनी फील्ड के माहिर थे, देखने में बिल्कुल हेल्दी नज़र आने वाले, मगर कार्डिक अरेस्ट अगर आप देखें तो इस हद तक आम हो चुका है। अगर आपके आसपास भी अगर आपने कोई ऐसी एग्जांपल देखी है, उसको विटनेस किया है, या आप कार्डिक अरेस्ट के बारे में कुछ मालूमात जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शाहिद इकबाल, माहिर अमराज़ क़ल्ब, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम बात करेंगे कार्डिक अरेस्ट के बारे में। ये क्या होती है, वजूहात क्या हैं और कैसे इससे बचाव मुमकिन है। कार्डिक अरेस्ट से मुराद है दिल का अचानक से बंद हो जाना। आम तौर पे इसकी वजूहात में जो सरफ़हरिस्त इसकी वजह है वो होता है कि दिल के अंदर एक होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट जो दिल की धड़कन को न सिर्फ काबू रखता है बल्कि वो उसकी मॉनिटरिंग भी करता है और इसको मेक श्योर करता है कि दिल का धड़कन जो है वो अपनी मतलूबा रफ्तार से चले और उसकी जो इंटरवल्स हैं, उसका जो काम करने की ताकत है वो बहाल रहे। मगर जब ये अचानक सर्किट में कोई प्रॉब्लम आती है तो दिल उस अचानक से काम करना छोड़ देता है। आपने देखा हो कि आजकल यंग लोगों के अंदर कार्डिक अरेस्ट किस हद तक आम है। अगर पहली एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी, 32 साल प्रातिक पांडे एक माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर, कहा जाता है कि बाद में उसकी फैमिली ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और उनको लेटर भी लिखा कि शायद वो ओवरवर्क था और नींद डिस्टर्ब थी। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा इस पर वीडियोस बना चुका हूँ। ओवरबर्डन और नींद का पूरा ना होना ये बहुत बड़ी बुनियादी वजूहात बनती जा रही हैं कार्डिक अरेस्ट में, जिसमें आजकल देखें बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कैसे स्ट्रेस वजह बनती है दिल के दौरों की या दिल के बंद होने की। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, इनका लेवल बहुत बढ़ जाता है। जब इनका लेवल बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर शूट होता है, हार्ट रेट में इजाफा होता है और अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उससे दिल की शरियानों के अंदर तंगी आना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली ऐसे लोगों में जो है वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी आगे रिपोर्ट होना शुरू हो जाती है और बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आगाज़ कहाँ से हुआ? अनहेल्दी लाइफस्टाइल। सबसे पहला वजह क्या थी? जहनी तनाव। उसके बाद डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, वज़न का बढ़ना, और ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। लिहाजा जहनी तनाव जो है ये पहली सीढ़ी है। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी भी शोबे से आपका तल्लक है, अगर वहाँ पे जहनी तनाव का माहौल है तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो है ये वर्क फील्ड एनवायरनमेंट ये एक स्ट्रेस की वजह बनती जा रही है, चाहे वो किसी भी शोबे को देख लें, किसी भी इदारे को देख लें। लिहाजा मेरी उनसे इदारों से भी इल्तिजा है कि अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखें, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करें
اور امپلائیز کا بھی رائٹس ہے کہ وہ اس چیز کو میک شور کریں کہ وہ جہاں کام کر رہے ہیں وہ فرینڈلی ہو، وہاں پہ کسی قسم کا بلا وجہ کا دباؤ، ذہنی تشدد نہیں ہونا چاہیے، چونکہ الٹیمیٹلی اس کے اثرات بہت ہی منفی ہوتے ہیں اور آپ کی صحت پر پڑتے ہیں، جو خدا نہ خواستہ کسی آنے والی ایمرجنسی کا باعث بنتے ہیں۔ کیونکہ سٹریس نہ صرف کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے بلکہ آپ کے جسم کے اندر سوزش کو بھی بڑھاتا ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سوزش بیسیکلی یہ پہلا عمل ہوتا ہے جب بھی بیماری شروع ہوتی ہے، چونکہ زندگی ایک توازن کا نام ہے، اور توازن جب بگڑتا ہے تو پھر کوئی بیماریاں آپ پہ حاوی ہو جاتی ہیں، اور بیماری تب بھی آتی ہے جب توازن کا بگڑنا سوزش کے عمل سے شروع ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں انفلیمیشن میڈیکل کی زبان میں۔ تو انفلیمیشن کو بھی یہ بڑھاتی ہے، جسے کہتے ہیں ذہنی تناؤ اور سٹریس، جو کہ کارڈک اریسٹ میں بہت زیادہ اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ اب کیسے آپ نے اس چیز کو ڈیل کرنا ہے؟ آپ کی بس میں صرف یہ ہے کہ آپ صحت مند طرز زندگی کو اپنائیں، جس کی سب سے پہلی چیز 7 سے 9 گھنٹے کی پرسکون نیند۔ میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمیں ملٹی وائٹامن لکھ کے دیں، ہمیں طاقت کی کوئی گولی لکھ کے دیں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے۔ ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ ادویات سے زیادہ کھانے پینے کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بھی وہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں برتے۔ تو سب سے اچھا سپلیمنٹ، سب سے اچھا ملٹی وائٹامن ایک پرسکون نیند ہے، چونکہ یہی ایک واحد ذریعہ ہے جو کہ باڈی کو نہ صرف تیار کرتی ہے، آپ کی باڈی کے قوت مدافعت کو اسٹرانگ کرتی ہے، اور آپ کو پریپیئر کرتی ہے کہ آپ آنے والے کسی بھی چیلنج کا مقابلہ بہادری سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہلکی پھلکی واک، ورزش، 30 منٹ کا پیدل چلنا، آپ اس کو اپنی معمول کا حصہ بنائیں، چونکہ جو لوگ 30 منٹ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے، پھر وہ یہ بات کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ آنے والے سالوں میں ان کو یہ شوگر، بلڈ پریشر، موٹاپا، کولیسٹرول کی زیادتی، ان تمام چیزوں نے گھیر لیا ہے۔ لہٰذا 30 منٹ چلنا اپنا اس کو معمول کا حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں، سادہ طرز زندگی کو اپنائیں، اور کھانا جو ہمیشہ اس میں بھوک رکھ کے کھائیں اسلامی اصولوں کے مطابق، اور پانی کا استعمال زیادہ کریں اور کھانے سے پہلے کریں۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جس پہ اگر آپ عمل کر کے تو خود بھی صحت مند رہ سکتے ہیں، اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو بھی صحت مند دیکھ سکتے ہیں، چونکہ ایک صحت مند معاشرہ ہی ایک صحت مند زندگی کی علامت ہے۔ لہٰذا اسی کے ساتھ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ڈاکٹر شاہد اقبال آپ کے دل کے اسپیشلسٹ کو اجازت دیجیے گا، تاکہ ہم نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز، انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ اللہ حافظ۔